Okay, percent na 0.50. Mag-drop po kayo 0.50. Ano i-drop ko? Eto, Dito? Ito po. Okay. 150. Come on. Ano ba? Saan yung ano? Oh, 75 na. Paano? Pag unang cent, ma'am, pwede pa pong bawasan. Okay. Dito na lang po natin. 30. 36. Six. Yan, ma'am. Tataas na Estimate lang po natin. to reach 50. Oh, sure. Good luck. Hirap na pala mag-estimate. Come on. What the? Okay Oh, lang sure. yan, ma'am. Ben? Next, chamomile po, 0.50. 50 na wala. Ang hirap na mag-estimate ng 50. Opo. What? No, this maybe. Dapat ano na to? Oh. Oh. Okay na yan. Okay na kayo kay chamomile, ma'am. Mambulin Tapusin nyo na lang dito kay AL Wood. Ayan na. 0.50 po. Sige Maybe. po. Sige po. Okay. Oh, yeah. Next, ma'am, stabilizing solvent po, 1.00. 1.00. Yes, ma'am. Enough to. Stabilizing solvent. I mean what? Oh, shoot. Lampas mo. Okay, ma'am. Next po, bola tayo, 3.00. Dapat na marunong ko mag-ayon. Estimate. 1 ulit. 3, ma'am. 3? 3.00. Okay, Three. madami-dami yan. 341. Okay. Sige. Okay. Lampas na yun. Shit. Okay na yan, ma'am. Next po, fixative, 1.00. Yan, ma'am, isang buo yan. Ay, ganito. Yung puno niyan, parang sakto. O, di ba, ma'am? Okay. Lampas 7 to na. Next, ma'am, 4.00. Madami-dami yan. Madami pa. 4 point na. Yes, ma'am. Three na. One more. Maybe. Konting. Two lang. What the? Per- Sheesh. Okay lang yan. Tapos, ma'am, pastir na lang po. Kaito? Opo. What the? Dito? Pastir ako. Maigi. Oh. So, medyo matapang yung oil nyo, kaya ganyan yan. Saan yung oil? Eto na. Pure, ano yan, concentrated scent oil po. Yes. Okay na yan. Tapos, ma'am, check nyo sa skin nyo yung final scent. Ito? Yung perfume nyo. Yes po. Yan. Okay po sa inyo. So, 10 minutes, ma'am. Tapos, Ilang minutes? 10 minutes po. Need natin ma-stir for 10 minutes. Tapos we recommend po not to use muna the perfume.
You Not to use? Yes, you need to macerate it for 7 days po. Alright. Tapos ma'am, pag ganyang mabula, Ah.